नाजरीन, इस वीडियो के अंदर हम आपको हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हज का वाक़या बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इस खूबसूरत वाक़ये को पूरा ज़रूर सुनना और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आइए नाजरीन, जानते हैं हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अलकाब ख्वाजा गरीब नवाज अताए रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहा जाता है कि आपकी विलादत संजर, जो मुल्क ईरान के इस्फहान शहर में खुरासान के करीब में है, वहाँ 530 हिजरी में हुई। आपके वालिद का नाम सैयद गयासुद्दीन बिन अहमद हसन रहमतुल्लाहि ताला अलैह है, जो हुसैनी सादात हैं, और आपकी वालिदा का नाम बीबी उम्मुल वरा बीबी माहिनूर बिनते हज़रत सैयद दाऊद रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं, जो कि हसनी सादात हैं। 8 बरस की उम्र में आपके वालिद दुनिया से पर्दा फरमा गए और 15 बरस की उम्र में आपकी वालिदा इस दुनिया से पर्दा फरमा गई। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह 544 हिजरी में एक बार आप अपने फलों के बगीचे में काम कर रहे थे। तब हज़रत इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह नाम के एक दरवेश वहाँ आए और बैठे। आपने उनको अपने बगीचे में से अंगूर का गुच्छा पेश किया और उन्होंने उसे खाया। फिर मेहमान नवाजी से खुश होकर अपने थैले से कुछ निकाला, फिर उसको चबाकर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह को खाने के लिए दिया। आपने खुशी के साथ उसको खाया तो उनके फैज़ व बरकत से आपके लिए इल्म व हिकमत के दरवाजे खुल गए और आपने अपना सब कुछ बेच दिया और उस रकम को गरीबों और मोहताजों को खैरात कर दिया। फिर आप समरकंद और बुखारा की तरफ इल्म दीन सीखने के लिए रवाना हो गए। 544 से 550 हिजरी तक आप वहाँ हज़रत मौलाना हिसामुद्दीन और हज़रत मौलाना शरफुद्दीन के पास इल्म दीन सीखते रहे। 550 हिजरी में आपकी मुलाकात हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुई। आप एक कामिल पीर तलाश कर रहे थे कि आपने हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में सुना। 552 हिजरी में आप उनके पास गए और उनके मुरीद हुए और इबादत इलाही और खिदमत मुर्शिद में रहे। एक बार ख्वाजा उस्मान हारूनी ने आपसे कहा कि मोइनुद्दीन, नीचे देखो क्या दिखता है। आपने नीचे देखकर कहा कि मैं ज़मीन के अंदर देख सकता हूँ। मुर्शिद ने फिर कहा, अब ऊपर देखो क्या दिखता है। आपने ऊपर देखकर कहा कि मैं आसमान के अंदर देख सकता हूँ। मुर्शिद ने फिर फरमाया कि मैं तुम्हें इससे भी आगे पहुँचाना चाहता हूँ। फिर 22 साल मुर्शिद की खिदमत में गुजारने के बाद एक दिन मुर्शिद ने फिर बुलाकर अपनी 2 उंगलियां आपकी दोनों आंखों के बीच में रखी और फिर फरमाया, मोइनुद्दीन, नीचे देखो क्या दिखता है। आपने नीचे देखकर कहा, मैं तहतुस्सरा तक देख सकता हूँ, यानी 7 तबक ज़मीन के नीचे तक। फिर मुर्शिद ने कहा, ऊपर देखो क्या दिखाई देता है। आपने ऊपर देखकर कहा कि मैं अर्श आज़म तक देख सकता हूँ। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने खुश होकर आपको खिलाफत अता फरमाई। एक बार आपके मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने सब मुरीदों को जमा करके कहा कि मैंने तुम्हें जो इल्म सिखाया है उससे कुछ करामात पेश करो। सब मुरीदों ने बारी बारी करामात से कोई चीज़ पेश की। किसी ने सोना, किसी ने चांदी, किसी ने हीरे जवाहरात, तो किसी ने दिरानो दिरहम पेश किए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने रोटी के कुछ टुकड़े पेश किए। सब मुरीद आप पर हंसने लगे। इतने में दरवाजे पर एक साइल ने आवाज़ दी कि मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। सबने अपनी अपनी चीज़ें उसको देनी चाहिए, मगर उस साइल ने कहा कि मैं इस सोने चांदी, हीरे जवाहरात, दिनारो दिरहम्स का क्या करूं? मुझे तो खाने के लिए कुछ दे दो। फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन ने रोटी के टुकड़े उस साइल को दे दिए। उसने उसे लेकर आपको बहुत सारी दुआएं दी। इसके बाद ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि ए मोइनुद्दीन, तुम गरीब नवाज हो। 555 हिजरी में शेख ज़ियाउद्दीन अबू नजीब अब्दुल कादिर सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से आपकी मुलाकात हुई। 563 हिजरी में ख्वाजा उस्मान हारूनी ने आपको जुब्बा मुबारक अता किया और अपने साथ हज को लेकर गए। जब बैतुल्लाह शरीफ में हाजिर हुए तो आपके पीर व मुर्शिद ने आपका हाथ पकड़कर दुआ की, ए खुदावंद, मैं अपने मोइनुद्दीन के लिए तुझसे 3 चीज़ों का तलबगार हूँ। गैब से आवाज़ आई, ए उस्मान, मोइनुद्दीन के लिए जो कुछ तलब करोगे दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। ये हुक्म पाकर आपने अर्ज़ किया, ए खुदावंद, तो मेरे मोइनुद्दीन को कबूल फरमा। इरशाद बारी हुआ, हमने कबूल किया। फिर अर्ज़ किया, मेरे मोइनुद्दीन को मुझसे ज़्यादा शोहरत अता फरमा। इरशाद बारी हुआ, हमने कबूल किया। फिर अर्ज़ किया, मेरे मोइनुद्दीन में अपने जलवे और अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान पैदा फरमा।
ارشاد باری ہوا کہ یہ دعا بھی ہم نے قبول کی۔ آخری وقت میں اس دعا کا اس طرح زور ہوا کہ آپ کے وصال کے بعد آپ کی پیشانی مبارک پر عربی میں لکھا ہوا تھا، ھذا حبیب اللہ وما فی حب اللہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا حبیب ہے اور اس کا وصال اللہ کی محبت میں ہوا۔ اس کے بعد جب مدینہ شریف پہنچے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کیا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، تو روضہ مبارک سے جواب آیا، وعلیکم السلام یا قطب المشائق بہروبر، اور تم پر بھی سلامتی ہو اے زمین اور سمندر کے بزرگوں کے کتب۔ 580 ہجری میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوبارہ ملاقات ہوئی۔ 582 ہجری میں اصفہان میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو مرید بنایا اور 585 ہجری میں سمرقند میں ان کو خلافت عطا فرمائی۔ 585 ہجری میں آپ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ساتھ حرمین شریف گئے تو سرکار مدینہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر فرمایا کہ اے معین الدین، تم دین کے مددگار ہو، تم اب ہندوستان جاؤ اور وہاں جاہلیت کو دور کر کے لوگوں کو دین اسلام کا صحیح راستہ دکھاؤ۔ راستے میں بہت سارے صوفی اولیاء سے فیض و برکت حاصل کرتے ہوئے اور ہزاروں لوگوں کو اپنا فیض عطا کرتے اور دین کی صحیح راہ دکھاتے ہوئے آپ ہند میں لاہور میں کچھ عرصے کے لیے رکے اور پھر وہاں سے 587 ہجری میں راجستھان کے علاقے اجمیر میں پہنچے جہاں پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی۔ دوستو، ایک بار حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انا ساگر کی طرف سے گزر رہے تھے کہ آپ نے ایک عورت کے رونے کی آواز سنی۔ پہچاننے پر پتہ چلا کہ وہ عورت بہت غریب تھی اور اس کی گائے مر گئی تھی۔ آپ اس کے ساتھ ساتھ اس گائے کے پاس گئے اور اللہ سے دعا کی تو وہ مری ہوئی گائے زندہ ہو گئی۔ یہ دیکھ کر وہ عورت آپ کے قدموں میں گر گئی۔ دوستو، 589 ہجری میں شہاب الدین گوری آپ کے مرید بنے۔ 611 ہجری میں آپ دہلی شریف تشریف لے گئے۔ آپ 7ویں صدی کے مجدد بھی تھے اور آپ نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہیں جس میں انیس الارواح اور دلائل العارفین مشہور ہیں۔ دوستو، فرمان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کسی کا دل نہ دکھاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ آنسو تمہاری سزا بن جائے۔ دکھیوں کی مدد کرنا اور ان کی فریاد سننا افضل عبادت ہے۔ جھوٹی قسم کھانے سے گھر میں سے برکت چلی جاتی ہے، اس لیے ہمیشہ سچ بات کہا کرو۔ دوستو، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خاندان، آپ کی 2 بیویاں ہیں اور 3 بیٹے اور 1 بیٹی۔ بی بی امات اللہ سے نکاح 590 ہجری میں ہوا اور ان بیوی سے آپ کے حضرت خواجہ فخر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت خواجہ حسام الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور بی بی حافظہ جمال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوئے، اور پھر اس کے بعد میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نکاح بی بی عصمت اللہ سے 620 ہجری میں ہوا اور آپ کے بطن سے حضرت خواجہ ضیاء الدین ابو سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوئے۔ دوستو، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی اور بہت مشہور اور معروف بزرگ ہیں۔ دوستو، ان کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی